pirmi kang mag-amping sa imong tagalakaw. Oras-oras ug minuto ug di ka makita, kaya gutok kay galatagaw. Pirmi kang mag-amping sa imong tagalakaw. Oras-oras ug minuto ug di ka makita, kaya gutok kay galatagaw. Bisan pag di tataga adlaw magkita, pero at least kay naara ko'y balita. Ayo lang sa lain ka na ko makita, kay basin sa lain pa nimo ipangita. Pero okay ra og gayaw rag kabalaka, basta magamping ka o bisagasa. Naara ko pirmi nimo nga musuporta, kabalo na ka ana sugod pa sa una. Mauniti man sulod sa hunahuna, tanan na kong gisulti ayo ra pud laina. Para pud na nimo ug para sa tua, kabalo na ka ampingan pati ka maunang mag-amping sa imong tagalakaw. Oras-oras ug minuto ug di ka makita, kaya gutok kay galatagaw. Pirmi kang mag-amping sa imong tagalakaw. Oras-oras ug minuto ug di ka makita, kaya gutok kay galatagaw. Wala ko kabalo si mong feelings, so basin mo pili baka di haglain. Pero di man sa ingon nga walay salik, di mo na kontento basin di ha pa malupik. Bisag di pa pwede yan dam kung magtagad, bisa pag nakadepende imo ang pagtagad. Pero ang importante seryoso di labad, daghan akong gisulte kabalo na sigat. Mauniti man sulod sa hunahuna, tanan akong gisulte ayo ra pud laina. Para pud na nimo ug para sa tua, kabalo na ka ampingan pati ka maunang mag-amping sa imong tagalakaw. Oras-oras ug minuto ug di ka makita, kaya gutok kay galatagaw. Pirmi kang mag-amping sa imong tagalakaw. Oras-oras ug minuto ug di ka makita, kaya gutok kay galatagaw.